ଦେଇଥିଲି ସେ କପି ଅଛି କି କାଲେକ୍ଟର ବି ଦେଇଥିଲି ନା ନା ସେ କପି ଅଛି ଉର୍ବେଦରେ ଆସେ ନା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। MB-24 ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ, ଯେଉଁଠାରେ MB-24 ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ନାମ ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଅର୍ଥ ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ସହାୟତା ପାଇନୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଭେ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ହେବାରୁ ଏହିପରି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସଠିକ୍ ସର୍ଭେ ଓ ଯଥୋଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବେ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛି। नमस्कार, मु सुषमा हलदार MB-24 नंबर रु आछि। आम गाँव जे 7-8 तारिख रे जा भंगाचरा होइतिला से विषय रे आम सरकार जा अनुदान देले से हिसाब रे आम केही भी से समान पाइलिनी सर। जार जे जार बेसी क्षति हो गला सिया माने कम पाइछि, जार जा माने जार क्षति हेनी सिया माने 5 लाख 10 लाख 15 लाख एमिति भी पाइछि। एमिति कोन पाइ हैला सर? सरकार को हम दाबी जानुछे जे पुनर्बार विचार करी सेटा करंतु। आर सर आरआई माने सर्वे करथिले से माने तो जानछि कार क्षति हेछि कार क्षति हेनी, तले एमिति कोन पाइ हैला? आमे दाबी रखुछि जे सर आम गाँव ए जे आम गाँव लोक आंको घरे सर क्षति पूरा हेली किंतु तार गोटे नंबर पड़िनी, आर गोटे नंबर पड़िनी, तले आरआई माने सर्वे करी आंकर नंबर कोन पाइ देलेनी। आमे अनुरोध करूछि एमिति कोन होछि पुनर्बार विचार करी सेटा तदंत करंतु। आ से पैसा जाकू 5 लाख 10 लाख 15 लाख देले सेमानकर कोनोसी क्षति भी हेनी, ताकू सेमाने गारे भी रहउनी सर। तांको 12 लाख मिलिला आर हमर जे क्षति हला सर से आमे पाइली कोन 5000 10000 50000 एमिति पाइली। आमे दाबी रखुछि पुनर्बार विचार करी सेटा ई कोन दाबी जदि न सुनबे आमे राज रास्ता रे ओलेबी सर। पुनर्बार आउ थरे कलेक्टर सर को आसीबी राज रास्ता रे ओलेबी हमर जदि विचार न होबा। ब्यूरो रिपोर्ट नारद न्यूज ओडिया।